So guys, today is Monday guys. Nagsorbe lang po ako sa gulay guys. Monday guys, ngayon around 4 p.m. So everyday nagsorbe lang guys, base na nagpangkawatan din yung mga kuang guys, gulay guys. Yan guys, yung tama na guys, ganito guys oh. Batong dahil batong. Tara guys. Yan. Bye guys. See you later guys. Dako na siya guys. Pipino guys. So guys. Pipino. Okay siya. Ngayon is yung okra guys. Yung okra. Pipino guys, nagbitay guys. So nagsorbe lang po dito guys. Tingnan nang kikawat ang mga tanom guys. Yan, so pwede na siya ma-harvest guys. Dami ganun siya guys. Okra guys kay pares ko pa guys. Crunchy pa siya, crunchy. So guys, oh. Yan. Tara guys. Ito yung pampabango ng sabaw. Ito lang guys, muna gitawag nga sangi guys. Mura pula siya og kang guys, tanglad. Batong guys, nalaya guys. Nalaya. So nga po tayo dari kamuti tops guys. Yan. Kamuti tops. Tingnan niya guys. Dito naman guys. Ito yung kangkong guys. Kangkong. Yan. Okra yung kangkong guys. Yan. Ito yung kangkong guys nga. Seeds lang guys yung itanom guys. Tsaka may okra rin guys. Saksak sinago guys. Side sa okra guys, meron din tayo dito. Ano guys? Tawag ito guys. Patola. Para guys. Yung patola guys. Yan. Patola. Ito guys. 1, 2, 3, 4 5 6 7 saka 8 guys. Yung patola kasi bunga guys. Dito naman guys na side guys. Ito po yung ano guys, palong area. Dito na mga area guys. Yan.
Ito po yung munggo guys, monggos. Yan. Two slot nga munggos. Dua ka slot na talong. Ito naman guys is pechay. Ay, okra pala to guys. May pechay kasagulo. Ito yung pechay guys area. Yan. Ano natin dito guys. So Monday ngayon guys. Tingnan mo guys. Ang kalangitan. Wala magkaulan nun guys. Yan. Yung pechay. Yan. Aside sa pechay guys, meron din tayong alagbati. Yan guys ang alagbati guys. Tambok guys. May pang alagbati guys. Tambok kayo. Ang nag-video guys, di man tambok. So dapat nila pechay guys, oh. Ito yung mga seeds nga pechay. Pangtanim pa yan guys, pangtanim. Yan, puro yan mga pechay guys. Ang dami guys. So punta naman tayo sa kangkong area guys. Ito yung kangkong area guys. Ito meron na tayo dito kalamansi guys. Taga paa ko lang guys. Kalamansi. Sibuyas daunan. Yan. Ito yung kangkong area guys. So, yan. Buto lang po ya guys. Buto ang itinanim. Yan guys. Kangkong area. Ito naman guys yung kalabasa guys. Yan. Yung kalabasa. Kalabasa area. At saka nanan sila balay-balay guys. Kangkong din guys. Mali mga kangkong guys. Nga ang itanom guys kanarayahang liso. Yan. So dito po guys mga kamote tops guys. Red kamote tops, so green kamote tops. Tsaka may sibuyas din tayong dahonan guys. Yan. So yan lang guys. So may tangla din tayo dito guys. Tsaka may balanghi po tayo guys. Yan po ang garden guys. Amo lang i-visit kay kuan mo guys. Nami gitiwas nga kuan. Nami gitiwas og tanom. Mga anhimili karong hapon. Sumayan magtanom tagulay guys. Para ipakaon si mong uyab guys, puro gulay. Wanay kanunay, puro gulay. Oh. Mukhaon tag pitsay, pagka nagpitsay para murag kanding ba. Sili. Yan sili guys. So bye for now guys. Green kayong vegetable guys, oh. Kalabasa guys, tingkate na guys. At meron din tayong fish pan dito guys. Yan. Fish pan to dati guys. Kahapon na dito ng namingwit isda guys. Aba guys, no? Yan. Tsaka may kawayan din guys. Muna siya guys. Ang garden. Yan. Nagulan man ko diri guys.
gabi mo nang kusog mo tubo ang tanom guys pag muulan. Yan guys. Kini guys ay ganahan ko naghumot ani guys. Kini oh. Sangi guys. Mula po na siyang humot sa kuwang guys, humot sa tanglad. Sangi. So napay dagan kuwang guys, oh, ipang tanumay guys. Ipang similya daan guys ang pitsay. Kula na tanom guys. Ang uban din ipang tanam na guys. Tanam na. Wala pa guys. Ang ginagawa guys. So bye bye na guys. See you next vlog naman guys pag mag harvest guys. Bye.